Try not to say the same thing. Una, ano kaya? Animals. Animals. O, sige. 1, 2, 3. Baso! Ano naman? Color. 1, 2, 3. Blue! Musa. Gaya-gaya ka naman. Dapat magkakaiba nga eh. Ang ano naman? Lugar naman. 1, 2, 3. Cavite! Nani? Ano sa'yo? Cavite. Dapat sabay tayo, tapos iba-iba nga. Try not to say same thing nga. Sige. Ito goyo-goyo to. Ako nauna eh. Ano na lang? Ulam. Ulam. Sige. 1, 2, 3. Adobo. Ha? Chicken joy sa akin. Ito naman, kas ng sigabo. Maraming kas yung sigabo 1, 2, 3. Betchay! No. Nani? Sabi, ang dami-daming ano dun eh. Pwede naman si sigabo. Pwede naman si sigabo, si Sam. Betchay. Ito kamukha ni Betchay. Ito kamukha ni Sam. Nani? So, ano na lang? Numbers naman. 1, 2, 3. 21! 21. Ano naman? Favorite snack. 1, 2, 3. Lemon square! No. Gaya. Laging Sorry. cheesecake yarn. Ano naman? Favorite drinks naman. 1, 2, 3. Lemon! Amayas lemon. Gaya kayo dalawa! Favorite mo ba lemon? Anong flavor? Lemon. Ano naman? Favorite subject. Sige, favorite subject. 1, 2, 3, math! Favorite nyo math? Oo, Favorite nyo favorite math? ko 1 plus 1, 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1, 2. Mali, lapu-lapu. Magellan. Ito, last na to. Favorite vlogger. 1, 2, 3. Tenko Bang! Sige na. Guys, Lan sasabihin. so follow for more! Part 2. Happy 40 million followers! 40 million, iba na yan. Padagdan.